हेलो नमस्कार सकलोके मोर आन एटी ब्लगলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আকৌ গৈ আছো এটা ধুনিয়া ঠাইলৈ। কলৈ গৈ আছো অলপ পাছত জনাই আছো। আৰু এয়া মই খিৰিকী কাষতে বহি লৈছো। कहाँ আৰু এতিয়া সকলো উঠি লৈছে বাছত। ये देखो ना ये अम्मा स्कूल के अंदर बस दी पुरान को ना अम्मा को स्कूल खोल फिर এইফালে ৰামে ধুনিয়াকে ৰামৰ ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছে কাৰণ আজি হৈছে বসন্তি পূজা। বসন্তি পূজা বুলি আমি এটা ধুনিয়া ট্ৰিপত গৈ আছো আজি। राम और सीता It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life. अभी हम जाते समय एक गेम खेला था। गेम चोर पुलिस जैसा था। राम ने सीता को ढूंढा था। वीडियो करना भूल गया। अभी जो जीता उसको गिफ्ट मिला। वो भैया को गिफ्ट मिल गया। फोड़ने से हाँ फोड़ने से हाँ। उसको नन्ना सा मुन्ना सा चिन्ना सा प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा। कितना टाइम में टाइम बता देगा मोटा मोटा इसका कम टाइम में इसके फैमिली दोनों मिलके फोड़ सकते हैं। आयो फुला के फोड़ना है। ओके डन डन ओके 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 पहले कौन जाएगा? मुझे तो भय लगे बेलून फुलावले। বেলুন ফুলা প্ৰতিযোগিতা বেলুনটো ফুলাই মানে ফুটাই দিব লাগিব। मैं जे बाइडे फुटाबो बेलून फुलाय पेलाय माने फुटुआ कॉम्पिटिशन चली আছে बेलून हां गुड हेलो फुला जैसे फुला हां फुला करे फुला फैसला हो गया कौन जीत गया। दीदी
पंडिता पंडित नाम भूल गई अभी प्राइज দিব balloon competition lo first prize ne sticker katiya club Many hours later. Okay, আমি 3 ঘন্টা আহি এতিয়া খানাটো খাই লম এইটো প্লেছত একদম পুৰা আম গছ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তলতে আম লাগি আছে আৰু এফালে আমাৰ বাছ এখনতে আমি সকলো আহিছোঁ हम सब इस बस पे आया है और जा रहा हूँ सब लोग खाना खाने के लिए ओ आम देखो ना इतना नीचे आम लेकिन छोटा है সৰু হৈ আছে আৰু এইবিলাক সব আম গছ ওয়াও এফালে বস্তু লৈ আহি গ'ল সকলো আমি খাবলৈ সব ৰেডি फोटो खींचा ग्रुप में ग्रुप फोटो दिखाओ ग्रुप ये ग्रुप फोटो हो गया मैं हिंदी अलग कब लगा कारण এইটো ট্ৰিপত মানে সাউথৰ গোটেইখিনি মানে হায়দৰাবাদৰ গোটেইখিনি মানুহ গৈছে আৰু তেওঁলোকে মোৰ অসমীয়া ক'ত বুজি পাব সেইকাৰণে হিন্দীতে हाँ ओहो हाँ चोट लगेगा किसी को लगा होगा ये देखिए हाँ लास्ट एक अच्छे से क्या पट गया क्या पता नहीं चिरचिरी पेंदा সেইকাৰণে আৰু হিন্দী কেইটা কৈছো গম পাইছে অলপ চলপ টুটা ফুটা হিন্দী আৰু ভালকৈ ক'ব নাজানো হিন্দী हाय A few moments later. আমি পালোহি এয়া হৈছে ছত্ৰপতি শিৱাজী কা জন্মস্থান জন্মস্থান হয় এডোখৰে আমি এতিয়া ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি এনেকৈ যাবগৈ লাগিব খোজকাঢ়ি পুনেৰ মানে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এডোখৰে হৈছে ফেমাছ জেগা হয় ছত্ৰপতি শিৱাজী জন্মস্থান চাবলগীয়া আৰু এফালে सब पहाड़ और यहाँ पे इतना गर्मी है बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी के ना शिवाजी यही शिवाजी है हाँ या शिवाजी महाराज शिवाजी को माझे गोसा सकी আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো এতিয়া गर्मी ज़्यादा बहुत अभी ऊपर जाना है बहुत बाप रे मैं तो अभी मेरी सांस फूल गई ओए ओरेबा ये स्टेप 409 टोटल सीरी 409 409 ধেমালি নেকি ओके এতিয়া ভিডিওটো সামৰিছো এতিয়া चलते रहो अभी आराम से हाँ मजा लीस ऐसा है पूरा कैक्टस
द्वार में देखो कील, लोहा का कील है ये। हाँ, लोहा वाला। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. এইবিলাক চক I believe it's true. हिल काट काट के तैयार किया है स्टेप। Your dream, it's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. এই সকলক চাওক, দেখো দেখো সব থক গয়া। থাকেই আমি এতিয়া মন্দিৰ এভাগ পালোহি। এই মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰলৈ যাম। এয়াই হৈছে শিৱাজী মন্দিৰ। আৰু মোৰ ব্লগটো ইমানতে আজি সামৰিছোঁ, কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে। আকৌ ছেকেণ্ড পাৰ্টত লগ পাম। তাত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবিলাক দেখিবলৈ পাব।